Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Wir müssen weiterhin gegen alle Formen des Antisemitismus kämpfen. Es ist unsere Pflicht, alles zu tun, damit alle ihre Religion frei ausüben und sich ihrer ethnischen Identität widmen können, sagte Mykola Istvan auf der Konferenz der Aktion- und Schutzstiftung. Der Staatssekretär des Ministeriums für Außenhandel und Auswärtige Angelegenheiten betonte auf der Konferenz: Sind europäische Juden sicher? Herausforderungen im Lichte der europäischen Migrationskrise und der fundamentalistischen, islamistischen, terroristischen Bedrohung, dass Ungarn während der Migrationskrise ein sicherer Ort und ein sicheres Zuhause für die jüdische Gemeinde blieb. Csaba Latorcai, stellvertretender Sekretär des Büros des Ministerpräsidenten, betonte, viele westeuropäische Länder, anstatt ihre Identität zu stärken, indem sie sich auf christlich-jüdische Werte stützen, werfen den Wert weg, der ihnen seit Jahrhunderten Kraft gab. Die Stärkung der chinesischen Wirtschaft habe großes Potenzial für die Länder Mittel- und Osteuropas, sagte Premierminister Viktor Orbán nach dem Wirtschafts- und Handelsforum von China und der 16 ostmitteleuropäischen Ländern. Er fügte hinzu, dass in der aufkommenden neuen Weltordnung die Rolle Asiens und insbesondere Chinas sehr gewachsen ist und auch in Zukunft weiter wachsen wird. China sei eine entscheidende Kraft in finanzieller und technologischer Hinsicht geworden und Mitteleuropa begrüßt diese Entwicklung, sagte er. Er wies darauf hin, dass in der Region ein enormes Entwicklungspotenzial bestehe. Damit sich die Region entwickeln kann, sind externe Technologien und finanzielle Ressourcen erforderlich. Europäische Ressourcen allein reichen nicht aus. Der Premierminister begrüßte im Namen der Länder der Region die Tatsache, dass China als Teil der neuen Weltordnung in der Entwicklung der Region präsent sein will. China will ein wohlhabendes Europa sehen und die europäischen Integrationsprozesse und die Entwicklung der Länder, die EU-Mitglieder werden wollen, unterstützen, betonte der chinesische Premierminister Li Keqiang. Er erklärte, dass die Region Mittel- und Osteuropa die am schnellsten entwickelnde Region mit der besten Leistung in der Europäischen Union ist und ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 3% aufweist. In Zukunft wird die Zusammenarbeit mit China noch hilfreicher sein, da Chinas Wirtschaft in den ersten 3 Quartalen dieses Jahres um 6,9% gewachsen ist. China strebt an, mehr Waren und Dienstleistungen aus den Ländern Mittel- und Osteuropas zu importieren und die Infrastruktur zu entwickeln, sagte der chinesische Premierminister. Die Europäische Union ist völlig verwirrt, seit Großbritannien für den Brexit gestimmt hat und die EU-Erweiterung und den Platz der Türkei in der EU überprüfen muss, hat der türkische Premierminister Binali Yildirim bei seinem Londoner Besuch angekündigt. Die EU-Verhandlungen haben 2005 mit der Türkei begonnen. Das ist ein sensibles Thema für Frankreich und Deutschland, da die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist. Nach dem Putschversuch von Juli 2016 haben die Säuberungsmaßnahmen von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Beziehungen zwischen Brüssel und Ankara verschlechtert. Yildirim bestätigte, dass er nicht glaubt, dass die Krise im benachbarten Syrien gelöst werden kann, solange Präsident Bashar al-Assad an der Macht ist. Die politische Krise ist im Libanon zu Ende, der Staatsoberhaupt bleibt im Amt, sagt der libanesische Präsident in einem Interview mit einer italienischen Zeitung. Die Krise wird innerhalb weniger Tage gelöst, sagte Michel Aoun vor seinem Besuch in Rom und fügte hinzu, dass Hariri im Amt bleiben werde. Wir haben gerade die Konsultationen mit allen politischen Kräften innerhalb und außerhalb der Regierung abgeschlossen. Wir sind uns vollkommen einig, fügte Michel Aoun hinzu. Die Krise begann am 4. November, als Hariri, der einflussreichste sunnitische Politiker des Libanons, seinen Rücktritt aus Saudi-Arabien, der eine sunnitische Mehrheit hat, ankündigte. Er beschuldigte den Iran und seinen Verbündeten, die libanesische schiitische Organisation Hisbollah, den Libanon in die Hände zu bekommen. Sein unerwarteter Rücktritt erschütterte den politisch verwundbaren Libanon und es entstand die Befürchtung, dass das Land Opfer eines Konfliktes zwischen Saudi-Arabien und seinen Gegnern in der Region Iran werden könnte. Premierminister Benjamin Netanyahu forderte seine ultraorthodoxen Koalitionspartner am Sonntag auf, die Krisensituation zu lösen, die sich aus der Arbeit an jüdischen Ruhetagen ergab. Religiöse Parteien drängten die Regierung bezüglich der Einberufung von orthodoxen Jugendlichen und forderten die Schließung der kleinen Geschäfte in Tel Aviv an Samstagen und die Aussetzung der Wartungsarbeiten am Samstagen. Die Verhandlungen fanden statt, nachdem Netanyahu gezwungen war, das Treffen der Regierungskoalition der letzten Woche abzusagen, da der
Gesundheitsminister Jakob Litzmann zurücktrat und auch Ari Deri nicht anwesend war. Israelische Gesetze verbieten Unternehmen an jüdischen Ruhetagen zu arbeiten, aber zum Beispiel Nachtclubs, Restaurants und Apotheken sind eine Ausnahme. Premierminister Benjamin Netanyahu forderte Reuven Rivlin in einem Brief auf, seine Entscheidung, dem Soldaten Elior Azaria keine Begnadigung zu erteilen, zu überdenken, schrieb The Times of Israel. Wie mehrfach von Heti TV berichtet, wurde Azari wegen der Erschießung eines palästinensischen Terroristen, der zu dieser Zeit bereits auf dem Boden lag, zu einem endgültigen Urteil verurteilt. Rivlin wurde in den Medien heftig angegriffen, weil er dem jungen Soldaten keine Begnadigung gewährte. Wegen einer Karikatur über den Präsidenten leitete die Polizei auch ein Verfahren ein. Rivlin wurde nicht nur in den sozialen Medien angegriffen, auch Verteidigungsminister Avigdor Liebermann und Kulturministerin Miri Regev äußerten sich missbilligend über die Ablehnung der Petition. Und wieder, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu kündigte eine historische Entscheidung in Kenia an und sagte, dass in naher Zukunft der jüdische Staat eine Botschaft in Ruanda eröffnen wird. Netanyahu sagte, dass die Eröffnung diplomatischer Missionen Teil der umfassenden Politik Israels in Afrika sei. Nach Angaben der Times of Israel nahm Netanyahu in der Einweihung des neuen kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta teil. Zehntausende von Kenianern versammelten in der kenianischen Hauptstadt. Das Bezirksrecht in Tel Aviv hat den Gebrauch von Über- und Mittwoch verboten, da das Unternehmen keinen Versicherungsschutz hat und Passagiere in Gefahr bringt, berichtete i24news.com. Das Community-Ride-Sharing-Unternehmen hat noch nicht auf das Urteil reagiert. Uber hat jedoch seine Operation vor 1,5 Monaten nach Tel Aviv gebracht, aber all dies wurde von der örtlichen Taxigewerkschaft entschieden abgelehnt. Das Urteil wurde nicht nur von ihnen, sondern auch vom israelischen Verkehrsministerium begrüßt. Und nun zum Sport. Robinho, ehemaliger Stürmer von Real Madrid, Manchester City und Milan, wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Der brasilianische Fußballspieler wurde wegen Gruppenvergewaltigungen verurteilt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vergewaltigte der 33-jährige Fußballspieler im Januar 2013 als Spielerin von Mailand mit 5 weiteren Männern eine 22-jährige Albanerin. Das Gericht fand Robinho für schuldig und verurteilte ihn zu 9 Jahren Gefängnis. Das italienische Rechtssystem bietet jedoch die Möglichkeit, mehrere Male Berufung einzulegen, und bis das endgültige Urteil feststeht, muss er nicht inhaftiert werden. Der 99-malige brasilianische Nationalspieler Robinho spielt momentan für Atlético Mineiro. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird es im Osten etwas wolkiger und auch etwas Schnee ist zu erwarten, während an anderen Orten mehr Sonnenschein geben wird. Im Morgengrauen im Norden und Nordosten kann die Temperatur unter 0 Grad liegen. Am Nachmittag können wir zwischen -1 und 5 Grad und in den verschneiten Gebieten zwischen -2 und -6 Grad erwarten. Im Westen und Osten wird der Nordwind zunehmen. Am Sonntag können wir vor allem im Süden und Osten mit Schnee, Schneeregen und Regen rechnen, und der Nordwestwind könnte oft lebhaft oder stark werden. Während des Tages sind -1 und +3 Grad wahrscheinlich. Das wechselnde frühe Winterwetter wird Anfang nächster Woche anhalten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Burrier, and first for the news in English. We must continue to fight against all forms of anti-Semitism. It is our duty to do everything in order for everyone to exercise their religion freely and to engage in their ethnic identity, said Mikola Istvan at the conference of the Action and Protection Foundation. The State Secretary of the Ministry of Foreign Trade and Foreign Affairs underlined the conference entitled, "Are European Jews Safe?" Challenges in the light of the European migration crisis and the fundamentalist Islamic terrorist threat, Hungary remained a safe place during all this and during the migration crisis and became a safe home for the Jewish community. Csaba Latorcai, Deputy Secretary of the Prime Minister's office, emphasized that many Western European countries, instead of strengthening their identity by relying on Christian Jewish values, throw away the values that gave them their strength for centuries.
The strengthening of the Chinese economy has great potential for the countries of Central and Eastern Europe, said Prime Minister Viktor Orban after the Economic and Trade Forum of China and the 16 East and Central European countries. He added that in the emerging New World Order, the role of Asia, and more specifically China, has grown significantly and will continue to grow in the future. China has become a determining force in financial and technological terms, and Central Europe welcomes this development. He pointed out that there is a huge potential for development in the region. And in order the region to develop, external technology and financial resources are necessary, as European resources alone are insufficient. The Prime Minister welcomed, in the name of the countries of the region, the fact that as part of the New World Order, China intends to be present in the development of the region. Now, China wants to see a prosperous Europe, support European integration processes, and the development of the states that wish to become members of the European Union, emphasized Chinese Prime Minister Li Keqiang. He explained that the Central and Eastern European region was the fastest developing and best performing region in the European Union, showing an average of 3% GDP growth. In the future, cooperation with China will be even more helpful, as China's economy grew 6.9% this year in the first 3 quarters of the year. China seeks to import more commodities and services from the countries of Central and Eastern European region and helps develop infrastructure, said the Chinese Prime Minister. The European Union is completely confused since Britain has voted on Brexit and needs to review the EU enlargement processes and Turkey's place in it, said Turkish Prime Minister Binali Yildirim he said during his London visit. Now, the EU negotiations started with Turkey in 2005. Turkey's accession negotiations process has long been a sensitive issue, specifically for France and Germany, as the majority of the population is Muslim. Now, following the July 2016 coup attempt, President Recep Tayyip Erdogan's cleansing measures made the relations between Brussels and Ankara even worse. Yildirim confirmed that he did not believe that a crisis in the neighboring Syria could be resolved until President Bashar al-Assad remained in power. The political crisis has ended in Lebanon. The head of state remains in office, said Lebanon's president in an interview given to an Italian newspaper. The crisis will be resolved within a few days, said Michel Aoun before his Roman visit to La Stampa, adding that Hariri will remain in office. We have just completed the consultations with all political forces, both within and outside of the government. We are in complete agreement, added the Lebanese president. The crisis began on November 4th when Hariri, Lebanon's most influential Sunni politician, announced his resignation from Saudi Arabia, which has a Sunni majority, accusing Iran and its ally, the Lebanese Shiite organization Hezbollah, to lay their hands on Lebanon. His unexpected resignation shook the politically vulnerable Lebanon, and fears emerged that the country would become the victim of a conflict between Saudi Arabia and Iran. Prime Minister Benjamin Netanyahu called on his ultra-Orthodox coalition partners this Sunday to try to resolve the crisis situation resulted from the work carried out on Jewish resting days. Religious parties pressured the government over the enlistment of Orthodox youth, requesting the abolishment of the opening of small shops in Tel Aviv on Saturdays, and the railway maintenance works scheduled for Saturdays as well. Negotiations took place after Netanyahu was forced to cancel last week's meetings of coalition party leaders due to the fact that Yaakov Litzman, health minister, resigned and Aryeh Deri was also not present. Israeli laws prohibit businesses from operating on Jewish holidays, but exempts, for example, are nightclubs, restaurants, and pharmacies. Prime Minister Benjamin Netanyahu, in a letter, asked Reuven Rivlin, the president of Israel, to review his decision not to grant pardon to soldier Elior Azaria, reports the Times of Israel. Now, as reported by us here on Heti TV several times, Azaria was sentenced to a final judgment because of the shooting of a Palestinian terrorist who was at that time laying on the ground. Rivlin was severely attacked in social media because he did not grant the young soldier pardon. Now, because of a cartoon about the president, the police also launched proceedings and an investigation. Rivlin was not only attacked by community media, but Defense Minister Avigdor Lieberman and Minister of Culture Miri Regev also expressed their disapproval of the rejection of the petition. Now, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced a historic decision in Kenya, saying that in the near future, the Jewish state will open an embassy in Rwanda. Netanyahu said that opening diplomatic missions was part of the wide-ranging policy of Israel in Africa. According to the Times of Israel, Netanyahu took part in the inauguration of the new Kenyan president, Uhuru Kenyatta. Tens of thousands of Kenyans were assembled in the Kenyan capital on the event.
The district court in Tel Aviv has banned the usage of Uber starting from Wednesday, as the company has no insurance coverage and exposes passengers to danger. All this according to i24news.com. The community ride-sharing company has not yet reacted to the verdict. Uber extended its operation to Tel Aviv about a month and a half ago, but all this was strongly opposed by the local taxi union. The ruling was not only welcomed by them, by the taxis themselves, but also by the Israeli Ministry of Transport. And now for sports news, Robinho, former striker of Real Madrid, Manchester City and Milan, has been sentenced to 9 years in prison. The Brazilian football player was convicted of gang rape. According to the prosecution, in January of 2013, the 33-year-old football player, as a player of Milan, together with 5 other men, raped a 22-year-old Albanian woman. The court found Robinho guilty and sentenced him to 9 years in prison. However, the Italian judicial system offers an opportunity to appeal several times, and until the final judgment is made, he does not have to be imprisoned. The 19-time Brazilian national team player Robinho currently plays for Atlético Mineiro. And now for a weather update on Saturday, it will be cloudier in the east. Some snow can be expected as well, while in other places we can expect a little bit of sunshine. At dawn in the north and northeast, temperatures might be below 0. In the afternoon, we can expect around -1 to +5 degrees, and in the snow-covered areas between -2 and -6. In the west and in the east, the northern winds will increase. On Sunday, we can expect snow, sleet, and rain, mainly in the southern and eastern parts of the country, and northwestern winds could often become very strong. Now, during the day, we can expect between -1 and +3 degrees. The changing early winter weather will continue at the beginning of next week as well. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English. Thank you. And now for the news in French. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs ici sur HETI-TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Nous devons continuer à lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. Il est de notre devoir de tout faire pour que chacun puisse exercer sa religion librement et assumer son identité ethnique, a déclaré Istvan Mikola à la conférence de la Fondation Action et Protection. Lors de la conférence intitulée « Les Juifs européens sont-ils en sécurité ?», les défis dans un contexte de crise migratoire européenne et de menaces terroristes des fondamentalistes islamiques, le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères a souligné le fait que la Hongrie est restée un lieu sûr même pendant la crise migratoire et qu'elle est un foyer sûr aussi pour la communauté juive. Csaba Torczai, secrétaire adjoint du cabinet du Premier ministre, a insisté sur le fait qu'au lieu de s'appuyer sur des valeurs judéo-chrétiennes pour renforcer leur identité, de nombreux pays d'Europe occidentale s'apprêtent à rejeter toute cette valeur qu'ils devaient depuis des siècles à leur résilience. Le renforcement de l'économie chinoise offre des sérieuses opportunités aux pays d'Europe centrale et orientale, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban à la suite du Forum économique et commercial tenu avec la participation de la Chine et de 16 pays d'Europe centrale et orientale. Il a ajouté que dans le nouvel ordre mondial émergent, le rôle de l'Asie et en son sein de la Chine a considérablement augmenté et continuera de croître dans le futur. En termes financiers et technologiques également, la Chine est devenue une force déterminante et l'Europe centrale se félicite de cette évolution, a-t-il déclaré. Il a souligné qu'il existe un énorme potentiel de développement dans la région. Pour que la région puisse se développer, de ressources technologiques et financières externes sont tout nécessaire et les ressources européennes seules ne suffisent plus. Au nom des pays de la région, le Premier ministre a salué le fait que, dans le cadre du nouvel ordre mondial, la Chine souhaite être présente dans le développement et l'évolution de la région. La Chine veut voir une Europe prospère, soutenir les processus d'intégration européenne et le développement des États qui souhaitent devenir membres de l'Union européenne, a déclaré le Premier ministre chinois Li Keqiang. Il a expliqué que la région d'Europe centrale et orientale est la région connaissant la plus forte croissance
et étant la plus performante de l'Union européenne avec une croissance moyenne de PIB de 3%. À l'avenir, une coopération avec la Chine pourrait contribuer à aider cette croissance puisque cette année, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,9% au cours des 3 premiers trimestres, a-t-il indiqué. La Chine cherche à importer encore plus de produits et de services des États de l'Europe centrale et orientale et à contribuer au développement des infrastructures, a souligné le Premier ministre chinois. Donc, l'Union européenne est complètement désorientée depuis que la Grande-Bretagne a voté le Brexit et doit examiner l'élargissement et dans ceci la place de la Turquie, a déclaré le Premier ministre turc Binali Yildirim lors de sa visite à Londres. Les négociations de l'UE avec la Turquie ont commencé en 2005. Le processus de négociation d'adhésion de la Turquie est depuis longtemps une question sensible pour la France et l'Allemagne, puisqu'il s'agit d'un pays majoritairement musulman. Suite à la tentative de coup d'État avortée de juillet 2016, la purge ordonnée par le président Recep Tayyip Erdogan a aggravé les relations entre Bruxelles et Ankara. Yildirim a confirmé qu'il ne croit pas que la crise de la Syrie voisine puisse être résolue tant que le président Bachar el-Assad reste au pouvoir. La crise politique est terminée au Liban. Le chef de l'État reste en fonction, a indiqué le président libanais en s'exprimant à un quotidien italien. La crise sera résolue dans quelques jours, a déclaré Michel Aoun avant sa visite à Rome au journal La Stampa, ajoutant que Saad Hariri reste sûrement en place. Nous venons tout juste de terminer les consultations avec toutes les forces politiques dans le gouvernement et en dehors du gouvernement. L'accord est total, a ajouté Michel Aoun. La crise a débuté le 4 novembre lorsque Saad Hariri, l'homme politique sunnite le plus influent du Liban, a annoncé sa démission de l'Arabie Saoudite, pays majoritairement sunnite, et en accusant l'Iran et son allié, l'organisation chiite libanaise du Hezbollah, d'avoir mis la main sur le Liban. Sa démission inattendue a ébranlé un Liban politiquement vulnérable et des craintes telles que celle de voir le pays devenir la victime du conflit entre l'Arabie Saoudite et son adversaire dans la région, l'Iran, sont apparues. Donc, dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé ses partenaires de la coalition ultra-orthodoxe à se réunir pour tenter de résoudre la situation en crise engendrée par le travail accompli le jour de repos juif. Le parti religieux et les partis religieux vont faire pression sur le gouvernement suite au recrutement de jeunes orthodoxes afin de supprimer l'ouverture le samedi de petits commerces de Tel Aviv et afin d'arrêter les travaux d'entretien ferroviaire programmés le samedi aussi. Les consultations ont eu lieu après que Netanyahou ait été forcé d'annuler la rencontre de la semaine dernière avec les chefs des partis de la coalition, après que le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, ait démissionné de son poste et que le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, ne soit pas venu. Les lois israéliennes interdisent au commerce d'être ouvert le jour de repos juif, exception faite par exemple des lieux de divertissement, des restaurants et des pharmacies. Maintenant, dans une lettre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé au président Reuven Rivlin de reconsidérer sa décision de ne pas exercer d'amnistie à l'encontre du soldat Elior Azaria, écrit le Times of Israel. Tel que rapporté par la télévision ETI TV à plusieurs reprises, Azaria a été condamné définitivement pour avoir tué un terroriste palestinien se trouvant à terre. Rivlin a été la cible d'attaques très vives dans les médias communautaires parce qu'il n'accordait pas la grâce aux jeunes soldats. En raison d'une caricature représentant le président, la police a également lancé une procédure. Rivlin n'a pas seulement été attaqué par les médias communautaires, mais le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, et le ministre de la Culture, Miri Regev, ont également exprimé leur désapprobation concernant le rejet de la demande d'amnistie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé une décision historique au Kenya portant sur l'ouverture prochaine d'une ambassade de l'État juif au Rwanda. Netanyahu a déclaré que l'ouverture de la mission diplomatique faisait partie de la vaste politique d'ouverture qu'Israël poursuit en Afrique. Selon l'article The Times of Israel, Netanyahu a assisté à l'investiture du nouveau président kenyan Uhuru Kenyatta. Des dizaines de milliers de Kenyans se sont rassemblés dans la capitale kenyane à l'occasion de l'investiture de nouveau président. Le tribunal du district de Tel Aviv a interdit l'utilisation d'Uber à partir de mercredi, puisque la compagnie ne possède aucune assurance, met en péril les passagers, a rapporté le site i24news.com. La société de partage de taxis communautaires n'a pas encore agi au jugement. Par ailleurs, Uber a développé son activité à Tel Aviv il y a 1 mois et demi, mais les compagnies de taxis locales s'y sont fortement opposées. La décision a été bien accueillie non seulement par ces derniers, mais également par le ministère israélien de Transport.
Dominant les actualités sportives, Robinho, ancien attaquant du Real Madrid, de Manchester City et de Milan, a été condamné à 9 ans de prison. Le joueur de football brésilien a été reconnu coupable de viol collectif. Selon l'accusation, le joueur de football de 33 ans, à l'époque joueur de football à Milan, et 5 autres hommes ont violé une jeune femme albanaise de 22 ans en janvier 2013. Le tribunal a déclaré Robinho coupable et l'a condamné à 9 ans de prison. Cependant, le système judiciaire italien offre la possibilité de faire appel plusieurs fois et jusqu'à ce que le jugement définitif ne soit rendu, il ne doit pas être emprisonné. Robinho est sélectionné 99 fois dans l'équipe nationale du Brésil et actuellement un joueur de l'Atlético Mineiro. Et finalement, les météos, samedi, il y aura plus de nuages à l'est, de faibles chutes des pluies neige ainsi que des légères chutes de neige le long de la frontière. Et autre part, le soleil brillera pendant plusieurs heures. À l'aube, dans le nord et le nord-ouest, il peut de nouveau geler de façon plus importante. Dans l'après-midi, on aura entre moins 1 et plus 5 degrés, tandis que les terres enneigées couvertes d'un brouillard plus persistant, on pourra mesurer entre moins 2 et moins 6 degrés. À l'ouest, à l'est et au nord-est se lèvera un vent du nord. Dimanche, principalement au sud et à l'est, on peut s'attendre à de la pluie-neige, à de la neige et souvent le vent du nord. Nord-ouest soufflera de façon vive et forte. Pendant la journée, les températures seront comprises entre moins 1 et plus 3 degrés. Ce temps changeant d'hiver précoce persistera également en début de semaine prochaine. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hdtv.com ou boerpress.com. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite un bon week-end. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחדשות פה בהטי TV, שמי אדם, וכעת החדשות בעברית. עלינו להמשיך ולהילחם בכל צורות האנטישמיות, וחובתנו לעשות הכל כדי שכולם יוכלו לחיות לפי דתם בחופשיות, ולעסוק בזהותם האתנית, אמר מיקולה אישטמן בכנס של קרן הפעולה וההגנה, שם עלו שאלות כגון האם יהודי אירופה בטוחים, ומהם האתגרים לאור משבר ההגירה האירופי ואיום הטרור האסלאמי הפונדמנטליסטי. הוא הדגיש כי הונגריה נותרה מקום בטוח במהלך משבר ההגירה ובית בטוח לקהילה היהודית. צ'אבה לטולצה, סגן מזכיר משרד החוץ, הדגיש שמדינות רבות במערב אירופה, במקום להסתמך על ערכים נוצרים יהודים, ניסו לחזק את זהותם בכך שזרקו את הערכים שהבטיחו את עמידותם במשך מאות שנים. להתחזקות הכלכלה הסינית יש פוטנציאל גדול עבור מדינות מרכז ומזרח אירופה, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן, אחרי הפורום הכלכלי והמסחרי של סין ב-16 מדינות מרכז ומזרח אירופה. הוא הוסיף כי על פי הסדר העולמי החדש, תפקידה של אסיה ובמיוחד של סין גדלה באופן משמעותי, והם ימשיכו לגדול גם בעתיד. סין הפכה לאימפריה במונחים כספיים וטכנולוגיים, ומרכז אירופה מברך את התפתחות זו. הוא ציין כי קיים פוטנציאל עצום עבור פיתוח באזור. על מנת שהאזור יתפתח, נדרשים טכנולוגיה חיצונית ומשאבים פיננסיים, משאבים אירופאיים בלבד אינם מספיקים. ראש הממשלה בירך בשם מדינות האזור את העובדה שכחלק מסדר העולם החדש, סין מתכוונת להיות נוכחת בפיתוח האזור. עכשיו, סין רוצה לראות את הפירות המשגשגת, לתמוך בתהליכי האינטגרציה האירופית ופיתוח המדינות שרוצות להיות חברות באיחוד האירופי, הדגיש ראש ממשלת סין לי קצ'יאנג. הוא הסביר כי אזור מרכז ומזרח אירופה הוא האזור שהתפתח במהירות הגבוהה ביותר עם הביצועים הטובים ביותר באיחוד, ומראה צמיחה ממוצעת של 3% של התמ"ג. בעתיד שיתוף הפעולה עם סין יהיה מועיל אף יותר, שכן כלכלת סין צמחה ב-6.9% השנה בשלושת הרבעונים הראשונים. סין מבקשת לייבא יותר סחורות ושירותים ממדינות מרכז ומזרח אירופה, ולסייע בפיתוח תשתיות, אמר ראש ממשלת סין. עכשיו, האיחוד האירופי מבולבל לחלוטין מאז שבריטניה הצביעה על ברקסיט, ויש לבחון את הרחבת האיחוד ועל מקומה של טורקיה. הודיע ראש ממשלת טורקיה בינאלי יילדרים בעת ביקורו בלונדון. עכשיו, המשא ומתן בין האיחוד האירופי לטורקיה החל כבר ב-2005. הדבר תמיד היה נושא רגיש, במיוחד לצרפת ולגרמניה, שכן רוב האוכלוסייה היא מוסלמית, ובעקבות ניסיון ההפיכה ביולי 2016, פעולות התיאור של הנשיא רג'יפ טאיפ ארדואן הפכו את היחסים בין בריסל לאנקרה לגרועים אף יותר. יילדרים אישר כי הוא אינו מאמין שאפשר יהיה לפתור את המשבר בסוריה השכנה עד שהנשיא בשאר אל-אסד יישאר בשלטון.
המשבר הפוליטי הסתיים בלבנון, ראש המדינה נשאר בתפקידו, אמר נשיא לבנון בריאיון שנתן לעיתון איטלקי. המשבר ייפתר בתוך ימים ספורים, אמר מישל און לפני הביקור שלו לרומא, לעיתון לה סטמפה, והוסיף כי חרירי יישאר במשרדו. כרגע סיימנו את ההתייעצויות עם כל הכוחות הפוליטיים בתוך הממשלה וגם מחוצה לה. אנחנו נמצאים בהסכמה מלאה, הוסיף מישל און. המשבר החל ב4 בנובמבר, כאשר חרירי, הפוליטיקאי הסוני בעל ההשפעה הגדולה ביותר, הודיע על התפטרותו מסעודיה, שהיא עצמה בעלת רוב סוני. האשים את איראן ובת בריתה, הארגון השיעי הלבנוני חיזבאללה, שהם רוצים להניח את ידיהם על לבנון. התפטרותו הלא צפויה הרעידה את הלבנון שכבר פגיעה גם ככה מבחינה פוליטית, ועלו חששות כי המדינה תהפוך לקורבן של הסכסוך בין ערב הסעודית לבין איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא אתמול לשותפיו הקואליציוניים החרדים לנסות ולפתור את מצב המשבר הנובע משאלת העבודה בשבת. מפלגות דתיות לחצו על הממשלה עקב גיוסם של בני הנוער החרדים, פתיחת החנויות הקטנות בתל אביב בשבתות ואת עבודות הרכבת המיועדות לשבת. המשא ומתן התקיים לאחר שנתניהו נאלץ לבטל את פגישתם של ראשי מפלגות הקואליציה בשבוע שעבר, כי שר הבריאות יעקב ליצמן התפטר ואריה דרעי לא נכח. החוק הישראלי אוסר על עסקים לפעול בימי מנוחה, אך פטורים מכלל למשל מועדוני לילה, מסעדות ובתי מרקחת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש במכתב מראובן ריבלין לבחון שנית את החלטתו שלא להעניק חנינה לחייל אלאור עזריה, מדווח הטיימס אוף ישראל. כפי שדיווח ערוצנו מספר פעמים, עזריה נידון בשל ירי במחבל פלסטיני ששכב באותה עת על הקרקע. ריבלין הותקף קשות בתקשורת החברתית משום שלא נתן חנינה לחייל. בגלל קריקטורה שהופיעה על הנשיא, המשטרה פתחה בתהליכים גם היא. ריבלין לא רק הותקף על ידי התקשורת הקהילתית, גם שר הביטחון אביגדור ליברמן ושרת התרבות מירי רגב הביעו את התנגדותם לדחיית העתירה. בנימין נתניהו הודיע על ההחלטה היסטורית בקניה ואמר כי בעתיד הקרוב תפתח המדינה היהודית שגרירות ברואנדה. נתניהו אמר כי פתיחת שליחות דיפלומטית או שליחויות דיפלומטיות באופן כללי היא חלק ממדיניות ההרחבה של ישראל באפריקה. על פי העיתון טיימס אוף ישראל, נתניהו היה נוכח בהשבעתו של נשיא קניה החדש, אוהורו קנייתה, עם עשרות אלפי תושבים מקומיים. בית המשפט המחוזי בתל אביב אסר על שימוש באובר מיום רביעי, שכן לחברה אין ביטוח והיא חושפת את הנוסעים לסכנה, כל זאת על פי i24news.com. חברת ההסעות הקהילתית עדיין לא הגיעה לפסק הדין. אובר עם זאת הרחיבה את פעילותה לתל אביב לפני כחודש וחצי, אך איגוד המוניות המקומי התנגד לדבר בתוקף. לא רק הם קיבלו בשמחה את פסק הדין, אלא גם משרד התחבורה הישראלי. וכעת לחדשות הספורט, רוביניו החלוץ לשעבר של ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי ומילאן נידון ל9 שנות מאסר. שחקן הכדורגל הברזילאי הורשע באונס קבוצתי לטענת התביעה בחודש ינואר 2013. שחקן הכדורגל בן ה-33, שכבר היה שחקן של מילאנו, עם 5 גברים אחרים אנסו אישה אלבנית בת 22. בית המשפט מצא את רוביניו אשם וגזר עליו 9 שנות מאסר. עם זאת, מערכת המשפט האיטלקית מאפשרת מספר הזדמנויות לערעור, ועד שפסק הדין הסופי יועבר, הוא לא חייב להיות כלוא. השחקן מנבחרת ברזיל 99 פעמים משחק היום כרגע עבור אתלטיקו מיניירו. ולמזג האוויר, ביום שבת צפוי ערפל במזרח וניתן לצפות גם לשלג, בעוד במקומות אחרים יהיה בהיר. בשחר בצפון ובצפון מזרח הטמפרטורות עלולות לרדת מתחת לאפס. בשעות אחר הצהריים נוכל לצפות לבין -1 ל+5 מעלות, ובאזורים המושלגים בין -2 ל-6. במערב ובמזרח הרוח הצפונית תתחזק. ביום ראשון אנחנו יכולים לצפות לשלג וגשם בדרום מזרח. הרוח הצפונית מערבית תתחזק גם היא. במהלך היום צפויות בין -1 ל+3 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetytv.com או ב-broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך סוף שבוע נעים.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，以下是本周中文要闻。在行动与保护基金会大会上，米库拉伊斯万表示，我们必须继续打击一切形式的泛犹太主义，我们有义务尽一切努力保护每个人的宗教信仰自由和主义认同。会
会上在提问欧洲犹太人是安全的吗？欧洲移民危机和伊斯兰原教旨主义恐怖威胁带来挑战的会中，匈牙利外交与对外贸易部国务秘书强调，匈牙利在移民危机中仍然安全，也是犹太人社群的安全家园。匈牙利首相办公室副秘书Csobola也强调，许多西欧国家抛弃了几百年来给予他们力量的价值观，不再依靠基督教犹太人的价值观来强化自己的身份认同。在中国与16个中东欧国家的经贸论坛结束后，匈牙利总理维克多·奥尔班表示，中国经济实力的加强为中东欧国家提供了巨大的发展潜力。他还指出，在世界新秩序形成过程中，亚洲，特别是中国的作用已经显著加强，未来还将继续加强。他说，中国已成为金融和科技领域的一支决定性力量。中欧对这一发展希望乐见。他指出，中欧的发展潜力巨大，中欧发展需要引进外部技术和财政资源，仅仅依靠欧洲资源是不够的。匈牙利总理代表中欧地区国家对中国希望在这一地区的发展中发挥影响力表示欢迎，这也是世界新秩序的一个组成部分。中国总理李克强强调，中国希望看到一个繁荣的欧洲，支持欧洲一体化进程，并希望参与欧盟国家的发展。他解释说，中东欧地区是欧盟发展最快、表现最好的地区，国内生产总值平均增长率达到3%。未来，该地区与中国的合作将更加有益，因为今年前3季度中国的经济增长率达到6.9%。李克强表示，中国正寻求从中东欧国家进口更多的商品和服务，不好意思，并帮助当地发展基础设施。在伦敦的访问中，土耳其总理 Binali Yildirim 表示，自英国投票脱欧以来，欧盟深感困惑，需要重新审视欧盟扩张和土耳其的地位。欧盟自2005年开始与土耳其展开入盟谈判。由于土耳其人口中大多数是穆斯林，长期以来，土耳其入盟谈判进程一直是法国和多国的敏感问题。2016年7月尾随政变之后，土耳其总统埃尔多安的经济措施使布鲁塞尔和安卡拉的关系趋于恶化。土耳其总理伊尔德雷姆确信，他不相信邻国叙利亚的危机可以在巴沙尔·阿萨德总统继续政权的情况下得到解决。在接受一家意大利报纸采访时，黎巴嫩总统米歇尔·阿万表示，黎巴嫩的政治危机已经结束，国家元首仍在执政。在启程访问罗马之前，他对意大利新闻报表示，这场危机将在几天内解决。他还表示，总理哈里里将留任。他说，我们刚刚完成了与政府内外各方政治力量的磋商。米歇尔还表示，我们已完全达成共识。黎巴嫩的这场危机是于11月4日，当时黎巴嫩最具影响力的逊尼派政治家哈里里在逊尼多数派政权的沙特阿拉伯宣布辞职。他还指责伊朗以及盟友黎巴嫩什叶派组织真主党插手黎巴嫩事务。他出人意料地辞职，动摇了黎巴嫩脆弱的政治局面。人们当这个国家会成为沙特阿拉伯和伊朗之间冲突的新商品。以色列总理内塔尼亚胡周日呼吁他的极端正统派犹太教联盟伙伴努力解决在犹太人安息日从事工作带来的危机。宗教团体向政府施压，要求对极端正统派犹太教青年进行登记，要求取消特拉维夫小型圣殿周六营业和安排周六进行铁路维修工作。
谈判在内塔尼亚胡被迫取消上周的联合政党领导人会议后进行。当时卫生部长雅各夫·利兹曼辞职，经济部长阿里·德里也未出席。以色列法律禁止企业在犹太安息日营业，但夜总会、餐馆和药房等机构除外。据以色列时报报道，以色列总理内塔尼亚胡在一封信中要求总统鲁温·里弗林重新审视他对士兵埃利奥·阿扎利亚不予赦免的决定。据黑地电视台多次报道，阿扎利亚因将其一名当时躺在地上的巴勒斯坦恐怖分子而受到终审判决。由于为给予这名年轻士兵特赦，里弗林在社交媒体上受到了猛烈攻击。由于一幅关于总统的漫画，警方也启动了诉讼程序。里弗林不仅受到社交媒体的攻击，国防部长阿维多·利伯曼和文化部长米利·雷格也对他拒绝请愿表达了反对。以色列总理内塔尼亚胡在肯尼亚宣布了一项历史性决定。他表示，在不久的将来，以色列将在卢旺达设立大使馆。内塔尼亚胡说，设立外交使馆是以色列一系列非洲政策的组成部分。据以色列时报报道，内塔尼亚胡参加了肯尼亚新总统乌呼鲁·肯尼亚特的就职典礼，成千上万的肯尼亚人聚集在肯尼亚首都参加了典礼。据新闻网站 i24news.com 报道，由于优步公司为购买保险而将乘客于危险之中，特拉维夫地区法院已着手禁止使用优步。这家社区兵士公司尚未对上述判决作出回应。1个月前，优步将业务扩展到特拉维夫，但遭到当地出租车工会的强烈反对。上述裁决不仅受到了当地工会的欢迎，而且也受到以色列交通部的欢迎。曾经效力于皇家马德里、南昌和米兰等球队的前锋罗比尼奥被判入狱9年。这名巴西足球运动员被判犯有轮奸罪。据检方称，2013年1月时年33岁，身为米兰剧院的罗比尼奥和伙同其他5名男子强奸了一名22岁的阿尔巴尼亚女子。法庭裁定罗比尼奥有罪，并判处他9年监禁。不过，意大利司法体系提供多次上诉机会，在最终判决实施前，他将不会被授权。罗比尼奥曾99次入选巴西国家队，目前效力于米内洛竞技队。那天气呢？预计周六东部地区多云，有降雪，其他地区晴朗。预计北部和东北部地区黎明气温可降至0度以下。预计下午气温零下1度到5度，积雪覆盖地区气温零下2度到零下6度。西部和东部地区北风将加强，周日南部和东部地区将迎来雨雪和雨热加雪天气，并伴有西北风，风力还将加强。周日气温零下1度到3度，下周初变化莫测的初冬天气将持续。更多的新闻，请关注我们的网站 HeadyDavid.com 和 BoyPress.com。非常感谢，祝你们周末好。